No cześć drogi widzu, ja jestem Wilson i witam cię w kolejnym odcinku z The Wolf Among Us. Detektyw Bigby ma trudne zadanie, musi dowiedzieć się kto morduje w Baśni Ogrodzie. A jeśli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz wyświetlić się u góry link do filmu. I zobacz jak było. A teraz udajemy się do Crane'a, by powiedzieć mu o dokonanym morderstwie. Crane ma dużo niepochlebnych opinii z powodu jego wrednego charakteru. Lecimy! No dobra moi drodzy, witam was ponownie. I co, i lecimy do tego Crane'a. What, are you blind? Why, you don't see there's a line? I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Must be nice Dobra. being the sheriff. Pracuję tu. Like. I work here. And what great work you do, sheriff. That didn't feel very genuine. No i co, i wbił na chama. A jednak. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I Don't do. interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. Dobra, This is a disaster. pociśniemy go. Oh, Ichabod. It's not her fault. I don't need your help, Bigby. No Instead of trying to kurde. assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker. Ja jej who did pomagam, this. a ta This is the man jeszcze ma who's most pretensje. to blame for this catastrophe. How convenient. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Nie mamy poszlak. Ale w sumie to może być dobra odpowiedź. Przynajmniej jest najbliższa prawdy. Her pimp. Was she Yeah. She was worried about a money situation. Well, this is just wonderful. Not only is a fable killed, but it was a fable hooker to boot. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Snow, Yes? Sir? call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Kurde, masaż, wino. Ten sobie żyje dopiero. Forget it. Can't do anything right. Do your job, Sheriff. Or we'll find someone who can. A, pociśniemy go. You know what? Stop. Aha, nie powie. We'll get on it right away, sir. You would have just pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. Well, maybe we should have dragged it out. For what it's worth, I still think it was better to tell him. Yeah, maybe. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. Who gets a massage this early? Crane. It doesn't really matter the time of day. A mere scent of stress and he's out the door. To jest ciekawa postać. Is he gone? Yes, thankfully. Buffkin! No i już się odnalazło wino. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Ichabod's desk. Then don't you przecież. think it probably belongs to him? Maybe. How are you today, Mr. Bigby? Nic nie powiemy. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first 3. Be back in a few minutes. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them.
In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Okej. I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need Czyli tak, gra mi mówi, żebym pogadał z lustereczkiem, więc to mnie wywali po prostu jeśli chodzi o fabułę. Dobra, poczytamy sobie, co tutaj mówi Śnieżka. Mr. Crane's schedule seems to have filled up for the rest of the day and he's coming in early for his appointment. Ona tutaj ogarnia sprawę Crane'a. No, we got your invoice. Yes. Okej, dobra, nic tutaj ciekawego więcej ona nie powie. Możemy się tutaj zająć zbieractwem i oglądaniem rzeczy w tym pokoju. Where they were before then. Or what he did to get them. Yes, I mean, Bierzemy sobie tą I kartę. Strength. I guess it comes in all forms. Aha, nie weźmiemy, tylko możemy sobie ją obejrzeć. Chyba, że jeszcze jest jakaś... Aha, wszystkie mogę obejrzeć, no dobra. Dobrze, że to kliknąłem kolejny raz. Dobra, co jest na trzeciej? I'll be sure to let him know. Ciach. Miecze. Damn. I to w kimś. What the fuck is this supposed to mean? No, ale to sobie wziął. To w sumie dobrze, że to zrobiłem. Co tutaj dalej? Mamy lampę. Alladyna. Magic lamps are pretty much just lamps after the genie's been freed. A tu jest dżin, czy nie? Zobaczymy. Worth a try. A jak jeszcze raz to zrobię? Coś się wydarzy? Worth a try. Nie, to chyba do 3 razy sztuka, ale... Chociaż za każdym razem mam wrażenie, że jest inna kamera. No ale okej. Nie miało to żadnego wpływu. Zobaczymy, co tutaj jest. Mogę tu pójść? Nie bardzo. Czekajcie. Wyjść nie mogę. Tutaj jakieś głowa nosorożca widzę, wisi nad drzwiami. Tutaj czy coś jest? Nie widzę. A tam dalej? Tam dalej. Mogę tu pójść? Nie mogę. O, czekajcie. Coś tu jest. Dobra. Tu nic nie widzę za tym biurkiem. A jak pójdę za biurko, to czy mi kamera się zmieni? Zmieniła się kamera. Ale dobra, nie widzę tu żadnych dodatkowych znajdziek. Dobra, idziemy do tego lustereczka. Chyba, że jeszcze Śnieżka. Mogę z nią pogadać? Nie mogę. Jest nieaktywna. Dobra. Chyba, że jeszcze w tamten dział pójdę. Nie mogę pójść. Dobra, wszystko zbadałem. Możemy lecieć dalej. Spojrzymy najpierw na magiczne lustereczko. Dobra, i co? I gadamy z nim, bo to przecież oczywiste. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from picking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? A chyba możemy wszystkich wyklikać. Dobra, Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. musimy oczywiście kliknąć tą opcję, ale zanim to zrobimy, no to jeszcze sobie wyklikamy całą resztę. Teraz myśliwego. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Dobra, teraz Bawkina, czyli tą małpę. No! Hey, O put ty down the dziadu. bottle and get to work. Still looking. Dobra, pracuje bardzo intensywnie, jak widzieliśmy. No i dobra, jest ostatnia opcja, którą możemy teraz kliknąć. Well, until you do, I can't help you. Aha. Dobra, no to co? Weźmy jeszcze raz tego myśliwego. Aha. A w sumie to jest ciekawe. Weźmy jeszcze raz tego. Zobaczymy, czy będzie za każdym razem teraz tam żygał.
Tak jest. Będzie teraz żygał po prostu za każdym razem. A Bawkin co teraz robi? Czy teraz szuka tej książki? No nie no. Hey, put down the bottle and get to work. Dobra, tutaj się po prostu animacja powtarza. Tutaj się po prostu powtarza. No dobra, no co? Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Dobra, wszystko. A ten znalazł książki. Bardzo dobrze. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. No dobra, będziemy teraz oglądać te książki. O, czekajcie, coś tutaj jest. Coś mi się tu odblokowało. Mogę użyć tej karty Tarota na lustereczku. Tarot is a backwards art. I wouldn't put too much stock in its wisdom, Bigby. Not when you've been so helpful. Prevision's muddy. I'm as clear as a window. Dobra, nic mi to nie dało. Idziemy do tych książek. I z tego co pamiętam, to kolorową musimy obejrzeć, żeby mi grę wyrzuciła dalej, więc ją zostawiłem sobie na koniec. Nie mogę sobie z nimi pogadać. Dobra, najpierw zobaczmy sobie tą książkę. Dobra. No i co, oglądamy tutaj co możemy. Great. What? I can't read any of this shit. I can help. Maybe it will brighten your shitty mood a little. Unlikely. Buffkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Dobra, tutaj nic nie mogę kliknąć, lecimy dalej. O, ten pierścień muszę kliknąć. Dobra, go zostawimy na później. Bo jednak bardzo możliwe, że mnie to wyrzuci. Zaraz sobie zobaczymy z powrotem. No i co, zobaczmy tą księgę baśni teraz. We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. No i co? I co my tutaj mamy? A, właśnie. Patrzymy jak w lusterko. Pan myśliwy. Him. The woodsman? Yep. And his axe. I'm pretty sure that's supposed to be me. Ale oni to kurde wyglądają krypiaście. Yeah. Dwarves. Less said about that, the better. Dlaczego? A co oni zrobili? Ja chcę wiedzieć. Dobra, czerwony kapturek. I think her name was Red. She didn't make it out. Dobra, tutaj jakiś zameczek. Piękna i bestia. Dlaczego ona trzyma głowę bestii? O co tu chodzi właściwie? Dobra, to za chwilę. Beauty in happier days. Dobra. And her man, Beast. Funny. A, tutaj towarzystwo. Jednego przedstawiciela z tej trójki już widzieliśmy w poprzednim odcinku. Colin and his brothers. Okej. O, znowu ten znak. No to zaraz go klikniemy. Żeby mnie tylko nie wyrzuciło. Seen this before. This symbol on the man's clothes, it's the same as the rings. Could be her father or husband. This has most of the emblems of the old days and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Dobra, za chwilę, bo jeszcze tutaj nie wszystko obejrzałem. Dobra, o, ale tutaj Crane'a widzimy. Ichabod Crane. Scared shitless. What's that? Your boss. His finest moment. Hard to understand how he ended up running this place. Well, maybe it's time that changed. Dobra. I co? I zostały nam tutaj dwie postacie. Haven't seen Badger around for a while. He likes his privacy, I think. Wish Toad would like his a bit more. No i pan Ropuch. No i co? I wszystko. Dobra, lecimy z powrotem do tej książki i obejrzymy ten pierścień. This is the one. Where's this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name?
Alerairo? I'll go look it up. Alelaira. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin, also known as ass skin, prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. Dobra, co? Znamy już imię ofiary, And what's her husband's mordercy. name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? Dobra, co możemy kliknąć? Poinformować, czy to nasz pierwszy podejrzany. Ale na razie nie będziemy go brać pod uwagę, jeśli chodzi o to, czy on może być mordercą. No i co? Tutaj wszystko. To wszystko. Możemy wyjść sobie stąd. Możemy sobie stąd wyjść. A, czekajcie. Nie wyjdziemy stąd, tylko idziemy pogadać z lusterkiem i powiemy mu teraz imię, które znamy. Blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Musimy tego księcia oczywiście kliknąć. Show me Faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. What? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. Dobra, teraz jej ojca Show klikniemy. me Faith's father, the old king. Aha. Ale jest ten pierścień znowu. Guess that crosses him off the suspect list. No i książę Lawrence. Show me Prince Lawrence. What's he been doing? Where is this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd i ruszamy. Anything we can use? Yeah, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. Sorry, I have to get that. Muzyka nagle Hello, ucichła. To Woodlands nie jest Business dobry Office. znak. Yes, He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? What do you want? Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. Oi, shit. Hey! What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. To będzie decyzja, czy nie? Whenever you're ready. Nie wiem, zobaczymy.
Pytanie, czy gra mi pozwoli teraz zadecydować, gdzie pójdziemy najpierw. Chyba nie. Did Toad say who was there? Was it the woodsman? I don't know, it's possible. Whoever it was, it didn't seem like Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. He could use some help too. Well, where to A jednak decyzja, słuchajcie. Big, shit. Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the woodsman's You things. think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. No i właśnie, co musimy najpierw zrobić, bo teoretycznie u Ropucha się dzieje źle, ale u Lawrence'a widać krew. Staram się oczywiście grać tak, jakbym kompletnie nie wiedział, co się wydarzy, ale słuchajcie, wybrałbym Ropucha, z tego względu, że go bardziej znam i jest bliżej, no a do Lawrence'a pójdziemy później. Dobra, zdecydowałem. Lecimy do Ropucha. He needs help right now. We can check in on Prince Lawrence after. Okay. I'm not looking forward to breaking the news to him anyway. No i dobra, interweniujemy u Ropucha. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mieszkanie myśliwego, południowy Bronx. And we ended up going out the window and I landed on Toad's car. You guys made a real mess. Yeah. Looks worse than the day. No jest ta dziura po bójce jeszcze. No i samochód pana Ropucha, biedny samochód. Somebody up there? Nie będę się odzywał, nie chcę go wystraszyć. A i tak wystraszyłem. Wait here. No i co, i nie ma typa. Shit. Rozejrzymy się tutaj oczywiście. Rozejrzymy się. Dobra, Śnieżka już idzie. Śnieżka idzie. That's enough, all right? Just shut Słyszymy it. Ropucha. Dobra, co? I don't even remember half of this shit. Kanapę obejrzeliśmy, nic ciekawego. Tutaj coś mamy. No one doesn't make this Jest much jakiś of a napis. mess. Jest jakiś napis, ale nie mogłem się przyjrzeć. Nie było to najwidoczniej istotne. Gra nie chciała, żebym do tego zobaczył. Czy coś tu jest jeszcze ciekawego? O, tutaj coś jest. Szafka. Woodsman never did much reading anyway. Szafka. Możemy zobaczyć sobie przez okno jeszcze, co jest. No i co? I lampa została. I to wszystko. To wszystko, jeśli chodzi o ten pokój. No dobra. To wszystko. Możemy stąd wyjść. Jakieś dramaty rodzinne się tam dzieją. Zaraz pójdziemy. Tam pójść nie mogę. Tutaj też nie. Tutaj w ogóle słuchawki nie ma od telefonu. Dobra, co tam dalej? Is that his son? Toads? I think. Be nice in there, okay? No dobra, mam być miły, no to co? You in there? Pogadamy. Nie będziemy wbijać z buta. Bigby! And Miss White! Surely you didn't come all this way just for my bother? W ogóle się w ogóle nie jest podejrzany teraz. Sorry, Bigby. It's embarrassing to have to admit, but I thought there was someone else in Woody's place. There wasn't, though. Not when I checked. Nothing but a leaky drain pipe. Imagination must have got the best of me. So, you know, false alarm. Sorry for dragging Miss White into this, but thanks for coming. Much appreciated. Dobra, zapytamy, co tu się dzieje. What do you mean? Nothing's going on, Bigby. I don't know what you mean. Truly. False alarm is all. Sorry. No, muzyka się włączyła podejrzana. Are you all right? He's fine, Miss White. Just stung his little toe. Better swimmer than walker, just like his dad.
So, I guess you'll be taking off now. No need to hang around here anymore. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But Rozejrzę it się. was nothing, really. Someone was here, and something's going on. Just so this trip wasn't a complete waste of time, I'm gonna look around a bit before we leave, okay? The longer you talk, the longer this takes, so just stand over there and shut up. All right. I just don't want to waste your time, is all. Have a seat. Have a cup of tea, whatever you like. Phew. Grown-ups. Am I right? Hey, you know what? Flycatcher said you had a pretty awesome insect collection. I'd really love to see it. Is it in your room? It has a weevil. Cool. Jaki zadowolony nagle. Może pogadać sobie o swojej pasji. Just mind the upholstery while you're looking for nothing. Yeah, sure thing. Dobra, najpierw pogadamy sobie z ropuchem. Nie wyrzuci mnie to dalej. Aha, dobra. A jednak chyba... Jednak mogłoby mnie to wyrzucić. Zepsuty zamek. Your lock's busted. Eh? The lock. It looks like somebody kicked in the door. Oh, for Christ's sakes, the fucking lock's been busted for weeks, mate. Right, it's just like everything else in this bloody building. Dobra, drzwi obejrzane. Drzwi obejrzane. Roztrzaskana lampa. W ogóle nie jest podejrzana. And the lamp's broke too. Fucking hell. Damn thing must have fell off a table. The lamp just fell off the table. You know, with this place, it's like living on a foundation of termites, it is. All so cheap, it's a wonder it stays standing as long as it does. Tu była sugestia, że nie była ona podpięta. Lampa do kontaktu. Czyli ona musiała być zupełnie z innego miejsca. Dobra, co my tu dalej mamy? A jeszcze zanim tam pójdę, czekajcie, patrzcie jak ropuch śledzi mnie wzrokiem. Możemy porozmawiać z Śnieżką? Though most people think they are. Uh-huh. How's it going? Toad's hiding something, but I don't know what yet. Did the kid say anything? No, nothing really. He was really upset, though, earlier. He won't say why. Something's going on. Stay with the kid until I figure out what. Dobra, tutaj nic ciekawego się nie dowiemy. Tak, ja tu nadal jestem w tym mieszkaniu, panie ropuchu. Dobra, co my tu dalej mamy? Mamy ślad w kurzu. Move something? What do you mean? There's a clean space in the dust over here. Oh, maybe one of Junior's toys or something? I mean, who knows? No i właśnie, teraz wiemy, skąd się wzięła lampa. If you're gonna say something, out with it. A powiemy wprost, co podejrzewamy. Tell me what happened. Nothing happened, mate. Nothing! And why did the lamp have to be there, of all the blooming pointless inquiries? It's my own place. Don't you think I know what happens in... Ślad na stoliku czy gniazdko? O gniazdku Because it powiem. wasn't on that table, Toad. There isn't any room in the electric outlets. Huh? What are you... Plugged in over here, and now it's there. I did some refiguring. Who fucking cares? And to not plug it in? Come on, Toad. I just hadn't gotten around to it yet. You see how many damn plugs there are? Dobra, to była dobra odpowiedź. Mamy jeszcze okno, możemy sobie zobaczyć. Jeszcze to za chwilę. O, patrzcie, plama krwi. Grubo. Ropok już się denerwuje. I'm sure Junior's mocked the walls up as well with the gunk those toys carry. You bleeding? Why? Is that... It's blood. Still fresh. Oh, well, I cut me end. Ran around like a tit trying to pick out a wrap. Must have got some on the furnishments. Sounds painful. Oi! Don't you go mother-ending now.
The wound didn't sit very long, you know. Perks of being a fable, I suppose. And a frog. Okej, dobra, tu pogadaliśmy. Okno chcę na później zostawić, więc pogrzebacz jeszcze. Dobra, za chwilę. Pogrzebacz teraz. No i jest na nim krew. There's more blood over here. On the poker? Yeah. What happened? Oh, well, that's how it happened, didn't it? I was poking the coals and it slipped a bit. Sliced up in my foot like a seashell. Looked like a shit ugly thing. Okay, Sheriff, now what? W ogóle tak, no powiedział o ranie na dłoni, nie ma żadnej rany na dłoni i teraz mówi o tym, że się zranił w stopę, na stopie też nie widać ran. No coś kręci ewidentnie. No właśnie. Tą pierwszą opcję weźmiemy. Dropped it on your foot? You told me before that you cut your hand. No i mamy go znowu na kłamstwie. I did cut my hand. I cut my hand first, and that made me drop the damn thing on my foot. Ruinous flip of events, really. Okej, jeszcze okno nam zostało. You not make a big faff out of this. There's nothing to solve here, Sheriff. I'm telling you everything that happened. Why don't you believe me? I mean, things happen, you know. No crime in a little accident. I think maybe you're hiding something. Hiding something? Maybe. But, to tell you the truth, I don't know yet. But I know you're lying about something. But I'm not. And you're just gonna make it worse for yourself the longer you keep up the act. I'm not bullshitting you. Honest. We'll see. Okej, no i co? I okno nam zostało. Zostało nam okno. Dobra, widać ślady. Niepokojące. Otwieramy okno. What is it now? If it's blood, you know what happened. No, there's marks here on the windowsill. And what's that about? No real reason. Just last night, when I'd come out, I was in a downright dizzy, mate, as you would be. And I plumb forgot the keys to this place. And I had to climb in through the bloody window. Really? Scared Junior off to death. Dużo się u tego ropucha You wydarzyło. heard the new Shakin' Stevens album yet? W którą opcję możemy sobie kliknąć? Nie potrzebowałbyś kluczy, a dlaczego junior cię nie wpuścił? O zapasowe klucze nie będę pytał. O juniora, jakbym to wspomniał, to może być tak, że po prostu powiesz, że on nie był w posiadaniu kluczy, czy coś takiego. Nie potrzebowałbyś kluczy, chyba wydaje się być najlepszą opcją. Wouldn't need keys, since the lock's broken, so why'd you climb in through the window? Była to dobra odpowiedź. Why'd you climb in through the window? You said it yourself. The lock's been rotten for weeks. You wouldn't have needed a key to get in. Fucking hell. Just what are you on about, mate? After the state I was in, I didn't have me head, that's all it was. I forgot the fucking handle was fucking busted. And I'll tell you what else. It's embarrassing you bringing all this shit up, all right? So quit it with a third degree and all that. Bigby, come on, I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon, just me and me son, and you've taken up enough of a day with all this sniffing around at me private belongings. I'm sorry I called, really I am. But will you please just bugger off? Not yet. Not yet, you say, to my face. And you think I'm hiding something from you? Well, you've had to go out of the room for a fair bit of time now. Nothing's here. So when? When are you gonna leave? I mean, I feel like I'm on trial here. In my own bloody home. Dobra, co, jak powiedzmy prawdę. When you
you start telling me the truth, Toad. But I've told you the truth, mate. Jesus Christ, what more do you want? Nie będziemy mu Cut me grozić. end. I broke the lamp. Toad, these stories have made no sense. You didn't cut yourself on the poker. You didn't forget your keys. You didn't bump the lamp off the table. You want to tell me what's going on? She doesn't think much of me, I don't think. Oh, I wouldn't necessarily Ciekawe, say czy to that. wystarczyło. Progress? No. Mr. Toad, you're bleeding. Take off the hat. No i jest teraz przed nami rana. A Tweedle, Dum or Dee. You gotta strip them down to their johnnies before you can tell which is which. They come bulging in, screaming about something the woodsman had. Or thought he had, I don't know. He tore up the place, beat me up when I said I didn't have it. I tried to go out the window, but he pulled me back in. It's been a hard morning. Czego szukał? What was he looking for? I have no idea. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Sometimes. Borrows? I don't steal nothing. Turn around here would astonish you, mate. I merely repossess what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin, family, anyone. All right. Fetch him the fur. Fine bit of dress it is. No, dobrze ukryty. No i co? I mamy naszą skórę z osła. No, I wouldn't wear it outside. Wait. Jest jakaś kartka, nic więcej kliknąć nie możemy. It's an envelope. Fucking hell, of course there is. For my luck, it's a map to some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. Do you want to try and give it to him, or? Don't make it a dilemma. No i właśnie, dobre pytanie, co mamy z nią zrobić? No, Doesn't seem right. nie będziemy tego czytać. Let's try and give it to him. Okay. Well, it's been quite a surprising day for all of us, hasn't it? I'd see you out, but I'm afraid of dripping any more blood in the place. It was very nice talking to you, TJ. Thanks. See ya. No i dobra. Sprawa ropucha ogarnięta. Does it always go that smoothly? Not often. So, the princes now? Lawrence is. Yeah. It's our best lead. Our only lead, really. When you put it that way. No i dobra, kolejny etap przed nami i lecimy do tego Lawrence'a. Mieszkanie Lawrence'a, południowy Bronx, wczesny poranek. I don't want to stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. Musimy go We're here to przesłuchać. question Lawrence. Bump him up on the suspect list or cross him off entirely. Okay. What is it? I just don't think he did it. In cases like these, isn't it usually the husband? For Mondays, maybe, but this is different. No i dobra, co, możemy zobaczyć przez okno, czy coś tam jest ciekawego. Coś widzimy? Coś jest jakieś... Tam się dzieją złe rzeczy, Czy ja tu jeszcze mogę pójść w tą uliczkę? Nie mogę. A tam dalej, jakbym poszedł? Czy mi gra nie pozwoli? Nie pozwoli. Możemy tylko pójść do drzwi.
Najpierw tak zróbmy. Zajrzymy. Nie, on tam Don't ewidentnie just źle jest. peep into someone's house. Check if he's home. Nie będę już nawet wołał, no bo co? Wbijamy. Coś się złego wydarzyło, coś się złego wydarzyło. Możemy tylko na tego Lawrence'a kliknąć. No co, klikamy. Oh my god. Wezwij Go get pomoc, no bo Dr. co? Swinehart. I'll stay with you. No, no. Let me go. What is it that Muchy you're telling latają. us? Bigby, water, kitchen. Dobra, co, lecimy do kuchni, Coś tu mogę kliknąć? Nie bardzo. Jest liścik na lodówce. Za tydzień spłać czynsz, pizza w lodówce, nie szukaj mnie, żegnaj, Jaśmir. Did you find it yet? Zlew. Dobra, nalewamy wodę i wracamy. Dobra. If you have something to ask him, you should do it now. Kto ci to zrobił? Who did this to you? Faith. No to jest dziwna odpowiedź. Ale majaczy, dobra, to nie była odpowiedź na moje pytanie. Do you still have that letter? Yes. Should I open it? I'm not sure if it's right. Ty decyduj. It's your decision. Do what you think is right. I need to know. What does it say? I'm sorry. Faith. Dużo It's się nie only 2 dowiedzieliśmy. words, but he died without seeing them. I'm sorry too. No i co, i teraz możemy obejrzeć miejsce zbrodni. Find whoever did this. Możemy obejrzeć miejsce zbrodni. Pytanie tylko, bo nie wiem w sumie, czy jakbym przyszedł tutaj wcześniej, to czy ten Lawrence by wtedy żył. Ale nie wiem. Nie wiem. Możemy obejrzeć Lawrence'a. Właśnie jest ten miecz. Jest ten miecz. Zaraz tam go zobaczymy. Z tego co pamiętam, to trzeba zajrzeć w to miejsce, ale to później. Dobra. Pójdziemy najpierw tutaj coś zobaczyć. Otwór po kuli. Bullet passed through the chair. Yeah. The angle works if he shot himself. Dobra. Co, możemy wziąć ten nabój? No, mogliśmy. Tutaj jakiś obrazek widziałem jeszcze obok. Oglądamy. When do you think that was taken? Before all this. Co tutaj jest? Krew. Strange. Hard edge to this pool, like something was here and got moved. No właśnie.
Na razie tego nie będę ruszał, na razie tego nie będę ruszał. Still a little sticky. Dobra, zanim do tego łóżka podejdę, to tutaj zobaczymy regał. Second-hand paperbacks. Old encyclopedias. Jeszcze coś tutaj możemy użyć. Dusty. No one's read these in a while. Dobra, czy coś tu po lewej stronie jeszcze się znajduje? Nic nie widzę, a w kuchni? Czy w kuchni pojawiły się jakieś nowe opcje? Zlew tylko widzę. Jakieś piguły tam widzę. Czy coś tam? Ale nie mogę nic z tym zrobić, tak? Nie mogę. Dobra. Dobra. Wracamy do Lawrence'a. Właśnie, mamy tutaj nóż. Możemy go zobaczyć. The mirror showed me this. Maybe I should have come here first. It's sharp. There's blood on the blade. I just don't understand. Why would someone want to kill him? Dobra, i wracamy jeszcze do tego Lawrence'a, bo tam miałem kilka opcji do wyklikania. Pytanie o, tutaj jest dużo krwi jeszcze, ale tutaj nie mogę nic kliknąć. Dobra, i co? No to Lawrence. Mamy pistolet po lewej stronie, piguły, wiatrak. Mogę to kliknąć? That doesn't really help. Dobra, tabletki. What are they? Prescription sleeping pills. Tabletki. Tutaj coś mamy, łuskę. I jeszcze pistolet nam został. Został nam jeszcze tylko pistolet. What is it? This gun wasn't fired recently. Maybe a week ago. Or more. Dobra, i co podnosimy tą broń? Fingerprints? They'll be on the grip and the trigger. Dobra, i co? Wszystko. Nic więcej kliknąć nie mogę. Do tego łóżka jeszcze lecimy. Chyba, że z Śnieżką mogę pogadać. Ale chyba nie. Gdzie ona jest? A tutaj jest. Ale nie mogę z nią pogadać. No dobra, lecimy tutaj. O, łóżko na ścianie. W ścianie. Dobra, i ciach. A, jest kolejny liścik. What is that? Najdroższa, przepraszam, Jaśmin. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić i nie mogę znieść świadomości, że to zrobiłem. Tak będzie najlepiej. Jeszcze się spotkamy. Kocham cię, twój oddany Lawrence. Bierzemy go. Let's start to the bed a little. My dearest Faith, I never meant to hurt you, and I cannot endure knowing that I have. This was for the best. I'll see you again. Love, your devoted Lawrence. Hopefully they're together now. Gruba sprawa. We can hope for at this point. Dobra, coś tutaj jeszcze nam zostało? Aha, chyba, że jeszcze mogę porównać sobie te kule, tak? Zobaczymy. Czy nie kulę, tylko tą łuskę do tego otworu. Tak? Nie mogę nic, nie mogę tego zrobić, tak? No to nie. Co tutaj jeszcze jest? Co, w tej kuchni mi się coś odpaliło? Nie widzę. Nie widzę. O, szafa jeszcze została. No właśnie. Nie zaskoczyło mnie to, bo to pamiętałem akurat. No! No i co, gonimy typa. Wygląda podobnie do tego, co widzieliśmy w Mieszkaniu Ropucha. Hey! Stop! Leave me alone! Dobra. Teraz czeka nas sekwencja. Muszę być tu szybki, i uważny. Ciach. Dobrze idzie. Ciach. Dobrze. Co, teraz coś muszę kliknąć? O, dobra. Ciach. Szybko. Dobra, udało mi się. Co teraz? Tu coś dynda. Lecimy tu. Jest? Jesteś. Ciach. Udało się.
Mamy go. O nie. O nie. Dobra. Teraz na balkon. Teraz na balkon. O. Za duży jesteś, typie. Dobra. To jesteśmy na piętro niżej od tego typa. Dobra. Uwaga! Ciach! Dobra, udało mi się. Dobra, mamy go. Bardzo dobrze. Ease up, Bigby. We're on the same side here. You son of a bitch. Make me Co tam robiłeś? to you. What were you doing? Cały jest we krwi. I był już wcześniej, jak wyszedł z tej szafy. Didn't think it'd go how it did. A man's dead. I know how it looks, but I had nothing to do with that. Bullshit. You're covered in blood. Look, I was just asking him about the girl, that's all. When I mentioned her being dead, he freaked out. I figured someone had told him. How was I supposed to know? Shit. Fucker shot himself right in front of me. I couldn't stop him, man. Ewidentnie się boi typ. You're looking for the woodsman, right? I know where he is. My guy says he's holed up at the trip trap. We can go over there right now, the both of us. My employer's looking to ask him a few questions too. Kto jest twoim szefem? Albo kim jesteś? Może najpierw go zadamy takie pytanie. D, and I'm a private investigator. There's a business card in my shirt pocket. You can see for yourself. This is for a sandwich shop. Really? Huh. Must have run out. Who hired you? I can't tell you that. It's confidential. Sorry. Coś już się nie boi, już mu się morda zmieniła. Can't say that I do. Come on, you're coming with me. This could have been easy. Oh, don't worry. It still is. Come on. Dumb. Dumb? Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you No, I'm D. He's dumb. No i co? Zostaliśmy ogłuszeni. You almost looked peaceful. to... Yep, Except you're lying in a dirty alley. yep, With an open wound on the back of your head. yep. Gdzie oni Where'd poszli? they go? Well, after the one guy hit you, and the other one finished kicking you, That explains the ribs. then they jumped into a car and drove off. Come on, get up. Guess we're out of options. Dee mentioned the trip trap. Then that's where we'll go. I'll call a cab. No i co? Kolejny etap przed nami i na tym zakończymy sobie ten odcinek, bo ten odcinek już jest wystarczająco długi. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się już w kolejnych materiałach. I zapraszam cię do obejrzenia innych serii na moim kanale.